One Lord, One Lord, One Savior. At ngayon po, magmisa nakatamo. At no sakali po, tingko pong kakilala, kamag-anak, brad, sis, o kaliguran na bisang makyabe, ipost siya mo po kitang kikatamong Facebook group at imbitahan tala po uling private siya po yung kikatamong programa at makanyan mo naman po nung ating pong bisang pasyal o dalo kaya kayo natin kung balong brother sis na tiyukeng karamdaman o king kalungkutan o kasakitan, ipabaloy mo po karang kaya kayong talasuyo at tundalang tala po king lugod na po at biyaya na ning Ginoo. At ngayon di po magbisata na kayong kakatamong programa, kalupa na po ni ang kakatamong pong imbitasyon, yung kakatamong pong pag-aralan kining Aldo ni tinya pong pamagat na you reap what you sow. Ano ne? Ipupulan tamo nung nanuing kaya katamong tenam. O so tana po keng 169. Kaya po 169 Bible Study and Prayer Meeting. Kaya pong One Lord, One Savior Kapampangan Triskelion. Walang batana po Chukeni at nakatana po dimdam. Maulaga po ken, baka maala na kapatid, kaliguran, kamag-anak, o kapamilya. At yung tamong karagdagang kabalwan, kingamano na ning Diyos, kilala tayo. At makanyan mo naman, hindi po rin katamong sandata, instrumento, sanggalang karempong sila o silo naning o patibong naning katamo pong kalaban. Makanita makatalakad tamo keng oras naning kapagsubukan at lalo git makapagsadya tamo po keng kadwanang panyatang. Si Bayo, pamisasan metong, eti aliya mo po keti king sulip, ang gane po king bie alang hanggan. So, in kakatamo pong susing talata, mayagi iya po, keni king Galacia Kapitulo 6, versikulo 7. Ana pong sinabi king amanong English, be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ano? Tamo po kano, papalito o papadaya o buri na sabihan nini, itang eka malilili. Ano? Ing Diyos, tayo po dapat hamakan. Tayo po babaliwalaan. Unong nano kano po, ing tenam na ning tao, iyan naman yung pupulana. Madalas tayo pong daramdaman yan, yung manong kapampangan. Yan, yung halimbawa po, ngayon, kauran, burida na yung hortelano, kauran. Lalo na, karang asikan, kailangan dahing danom. Ita mo pin, yung milyari, iking kapampangan, dakal no po rin gewa dang may urbanize siya, harapin, detang asikan, may bawas la, gewa daw subdivision, ating may nalakada building pero atin pamurin po nga sikan na primarily in Pilipinas agricultural country yon. Nyari pong ding kakatang hortelano ring wana si kanapin na burida po yung kauran. Ita mo pinches yung obra yung uran, yan po atin pong lugar na lulbog. Uli naman po na may bawas po yung gabon, may bawas yung asikan, nakano po ring sementado na nakasisip-siping gabon. Makanyan pa man, kining ano na po ning banal na kasulatan, nung ika, may nanam ka, sigurado mamupul ko. Ano na po, peche ka may nanam, ka mamupul. Pero kini po king sasabihan na Isusing talata, nung nanoy tena mo yung pupulan mo. May nanam kang mangga, siyempre pupupul kang mangga. May nanam kang mayap, mamupul kang mayap. May nanam kang karokan, mamupul kang karokan. Kaya pinpuitay prinsipyo naning Biblia nasasabihan na kaya katamo nung nanin tenam tamo yang pupulan tamo. Ya kaneng kai isip tamo akakit tamo kareng makapalibot kaya katamo. At yung taong king kapanamunan na ning kasikana na mas kanya po kami katawan no ning kaya busuhan ning katawan na king bisyo Aldoldo, Bibisyo, Agpuyat, Binom, si Cindy, at dakal pangalawang bagay o bisyo, at yan ang si Kanana, tunggal dito kung mag-isandang kahit datang iba naon, masaki ing tao na dati-rati na kasikan pa katawan. Makanya niya naman po, makanya niya po kalwalas, ing susing talata na pag-aralan tamo po, ngining aldo ngayon. Kaya niya,
Akit tayo po kining libro ng Job. Ing litrato no lalawin niya kabayo ya po ing mamabit keng sarol. Sa sarol na po kabayo. Kaya ti katamo damulag atin mo namang baka. Ne? Ana po sinabi, even as I have seen, ana, sinabi ng Job Kenny, wa ikit ko ana, they that plow iniquity, nino kano po, sarol karokan, ana, and so wickedness, mananamya naman pong karokan. Iya naman po kanu ing populano. So, maniba keng bayong tipan, hindi ka mo susintalaka, magbalik ka kay lumang tipan, pareho ya po ing sasabyana. Uling ing Old and New Testament, iyang bubu po king Biblia, na ini po ing amano na ning Diyos. Nya akit tamo, nung nanin tenam tamo, iya po kikatamo populan. May nanangkang karokan, sigurado, ing kaya pupulan, karokan o itapong amanwa ng kasakitan o kalungkutan. Yan po. Ngayon, lawin tayo po, balik tayo kay Bayong Tipan. Unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 9. Ana po sinabi, King in Amanong English, know ye not that the righteous shall not inherit the kingdom of God. E wari balo na reng baluktot o reng na gagawang karokan na na. Ela magmana naging kaharian na ng Diyos. Be not deceived, kapapaylili, kapapaylito, kapapapuray, tanapin. Deception kasi itang puray nan bala mo may hypnotize ka itang bala mo na may lilito. Ano, iya pong pamong ang gagawa ng kalaban yan, ni Satanas. Deception, metong po ang apat ng methods yan. Deception, affliction, persecution, ano po na yan pong accusation, dito pong apat na rito. Ngayon, iyan po, sinabi, neither fornicators, datang mapagpakihapid. Nano po yung fornication? Itang eko talasawa, gagawa kayong bagay na para kareng talasawa. Fornication niya po ito. Ngayon, nor idolaters, data pong sasambang Diyos-Diyosan. Nor adulterers. Yung adultery naman, at yung nakangasawa, at yung kapang karelasyon na, di ba? E nekalo po yung fornicator, pareho lang, single. Yung adultery, tinopong asawa. Anak, nor effeminate, na niyo po yung rin sabihan nini, ita pong manabuso, king karelang kasarian. Nung ika lalaki ka, kailangan lalaki ka. Nung babae ka, kailangan babae ka. Peche, elilan may tangke kang kasarian, ana po sinabi ng banal na kasulatan, ela magmana king karyana ng Diyos. Nano ba po? Nor abusers of themselves with mankind. Kataglus na po itang effeminate po ito, ita pong abuswan me ing sarili mo, keng kalupa mong tao. It's either na po, ay ita pong amanandang illicit na relationship, itang bawal na relasyon. Kita po na yan, tapin. Yung lalaki, magrelasyon niya yung kalupa ng lalaki. Yung babae, relasyon na kayang kalupang babae na ali po karapat dapat, uling lalanganan ng Diyos, lalaki mo po yung babae. Ada na po yung babae. Iyada ng po yeba. Ngayon, maliban po kanita lang pong lalangan. Nung basa tayong matuang tipan, yung bayong tipan, na po kaburihan ng Diyos ito. Ngayon, kahit sasabihan mo, liwanag yung panahon ngayon. Opo, liwanag yung panahon ngayon may kaprogreso, yung problema, may kaprogreso mo naman kayang kasalanan. Ngayon kahit burita mo yung Diyos, yung mag-adjust. Ay, intindihan na yung Diyos yan. Yung Diyos lugod siya. Opo, lugod siya. Pero justisya yan naman. Kaya po, ni justice, pe ginawa kang marok, ay kailangan mo parusan. Che ginawa kang mayap, at kang reward, at kang gantimpalang biye lang hanggan. Ito, agawa mo itang gawang mayap, nung tanggapan tayo, ing Ginoo Kristo king biyeta mo. Uling sinabi na ng Ginoo, without me, you can do nothing. Nung wala ko, king biye mo, ala kang agawa. Kaya yan ay po yung sasabihan ng banal na kasulatan. Hindi po, pamag-aral niya mo po, damo po manatol, nung naning makasulat, iyan po yung kakatamong babasan. Yan unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 33, namin po sinabi ng banal na kasulatan. Ano naman, nung mapagmasdan niyo po, apansinan niyo po, ako, king lawe ako, apansinan niyo. Ano pa na sabihan, be not deceived. Yung na sabihan dito, kailangan, tukyan tamo, nung naning makasulat. Siya makasulat o kaya po itang sabi niya mo ng tao, batas na ng tao o po batas ni o prinsipyo ng Bible o ng Diyos, mo po kano magpapurahit. Do not be deceived. Kapapaylili. Ano?
Evil communications corrupt good manners. Ano po yung evil communications? Ito pong pamagkarungot, pamagkipagsalita. Nung ika, malaram ko, masira ya po ano itang good manners, itang kayapan na mapalyaring alakad mo, tetagan, tinatag mo, niyang may kalabas sa panahon. Nya, buri na mo sabihan ini, kailangan maging maingat na mo po, kaya tamong amano. Hanapin, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh, nung nano'y laman ng puso, lalaki ang hasbong, at ana po nang sinabing ginunaya sa Kristo, kaya katamong amano, miya't walang tamo naman. Yan, kailangan tamo, tamo maglaram. Tamo po manyumpa, tamo managkas, king abot na ning agyuta mo. Na po, kailangan niya po ito. Uling ito yung amanondang evil communications. Ito pong marok, pamig rumot, magsabi, pamagkisapagsalita, karang para tamong tao. Kaya po kanong mga yan yung kakatamong ama, no? Mila koya po itang kaya pa na malyaring may tatag kaya may alabas sa panahon. Maburaya, hanapit. Ngayon Kaduang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 6, ano po? But this I say, ano po yung banal na kasulatan, o hindi yung sasabihan ko. He which soweth sparingly shall reap also sparingly. Nino ka na po yung mena ng tunggal dita, yung kayang pupulan dita kaya naman. Diba? And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Niya kanong mena ng dakal, yan naman yung pupula na dakal mo naman. So, ngayon po ini medyo malalam niya po rin sabihan. Ang din sasabihan na, kasi meron kang mayap, pumupul kang mayap. Che, meron ng kang marok, pumupul kang marok. Ngayon naman yung buri na sabihan, nung ditak mo yung iyakantenan, ditak mo yung pupula mo. Nalawan niyo po rin hortelano, rin manasik, then pong kaya katamong farmers. In Burida po, good harvest, plenty harvest, dakal na pupulan. Pero kailangan na pong mananam mo naman na dakal. Ay ba't kailangan dang ingatan o kaya sesenda reto, although babandendo po rin karerang tanong, baka ni dapat ang panahon na ning mamamupol, dakal na po hapupol. Kaya ngayon, sasabihan ng banal na kasulatan, nung ditak mo yung tenam mo, ditak mo yung pupulan mo. Nung bisakan dakal na pupulan, dakal mo naman yung tanam mo. Nanon po yung buril sabihan din eh. Ayan po yung metong ilustrasyon, may ating kangasikan, may nang kamapilan na butil, o kaya po bini, siyempre, ditak lang mo po rin dumubo. Whereas nung naman nena ng pandakal, dakal mo naman. Po, kaya lalo na, kaya panahon na ini, betang tenang munditak, kailangan bumiye. Uli nga, tinya naman pong saluting gabon, no? Kaya ating insekto, kaya kailangan dagdagan mo pin, ingkirang tanam. Ngayon hanap po na Santiago, Apostol Santiago, King, Kapitulo 3, versikulo 18. And the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. Ngayon, sasabihan naman po, ing bunga na ning katuliran, na po apin ing matatanang king kapayapaan, na kareta pong gagawang kapayapaan. So, buri na po sabihan din, nung menanam kang kapayapaan, mamungaya po kanong katuliran o katwiran. Nyapit, kailangan maging hanapin sinabing Ginoo, itong kareng Beatitudes, blessed are the peacemakers. Ano po mapalad la kanu. Retang peacemaker tang makipagkasundo. Makipate, king malagwang naman. Nune, ana po, for they shall, ana po, magmanala pong be, po, sa payapaan tamo king Diyos, tang peace of mind, maragulya pong bagay ito. Metong niya pong solusyon karang dakala sakit, lalo na kayang stress, king peace of mind. Mika peace of mind nga mo, nung matintang masating relasyon king Diyos, ang po kay para tamong tao. Ngayon, taglus tayo po kay Kawikaan, Proverbs chapter 11 verse 24. Ano po? There is that scattereth and yet increaseth. O, ngeni, makaniniyat mo, balik tayo kaya ang ilustrasyon na pamananam. Ngeni, may nasikyang dakal, pero, nano po bro sabihin, dakal yakano, pupulang. Ngeni, dala tayo po kaya ang espiritualidad. Ikang dakal sinawop, dakal ka naman po, itang progreso. Lalawan may po kayong literal pisa sabihin, lalo na kayong business, bala mo baligtad siya. Pero hindi po biblical principle niya po ini. And there is that withholdeth more than is meet, but it tendeth to poverty. At yun naman po di taking bibiyada, pero nanin po kanina pupunta na kakaluluwan. Pero yung sabihin ngayon, hiningi nga mano ngayon, kung toro dakal ka, abibiye asasaw.
king para mong tauan, yet increaseth, ano? Ila po kanu ring manawa bien. Ila rin pagpalanan ng Diyos. Dito naman pong buri na rin pera na kaya alam mo, withhold it more, ne? Pat sarili lang mo, tata po, papuntaya po kanu kayang kakaluluan. Ini aliya po kayong business yung sasabihan na. Siyempre, ikadakal ka pera, paluwal kan dito. Kaya mabawas dito ang kayang pera. Pero, ingamanwa na po nini, itang taong mapanyaw pa na ikapupunta na kayang kaladwa na kaluluyo. Makanitaya po. Alam niyo po rin mapanyaw. Ita po tunay mapanyaw. Kasi samot-samot no po rin taong mapanyaw ngayon eh. Ngayon kaya bibidyo da po ta sasahog lo. Ngayon kaya paskil da pa mo. Ita po hanapin ng banal na kasulatan. Makarecord na eh. Pero ita po, iya po kawang gawa ito. Itang aman mo na kawang gawa, maniba yung puso. Ito po na kay English at inya pong ama nung grandstanding, magpakita kang tao eh. Po? Bata kita rin tao na magalaka ka. Pero yung Diyos, lalo yan yung puso tamo. Makanya ba man, betche sinaw kandakal, ing sasabihan ng banal na kasulatan, na manawa ka biye, nawa ka biye. Petang dita ka sasawapan, ilap mo ka din papunta, king kakaluluan. Kakaluluan na ning espiritu. Po? Ngini, kaya pong kawikahan pa si Bayo, Proverbs 11 verse 25. The liberal soul shall be made fat. O ita kanong mapamiyeng tao, wala sinabi na pong made fat, aliya po literal na taba. Kung nasabihan nini, iya may pagpalan niya. And he that watereth shall be watered also himself. Iya kanong pong mandilig, iya mo naman na madiligan niya naman. Itang simpleng ilustrasyon, ika nung ating kang hardin ating kang tanaman, siyempre, tugtugan mo rin. Siya tugtugan mo rin, muna kang munang mabasa. Siyempre, talamengos, o kaya kumakantimba, kumakanta, bumabasa ka. Anya sabihan na, be watered also himself. Nano po king spiritualidad na po nini, ikang taong mapanyaw, at ikang taong gagawang kawang gawa, o kaya ing kasalpantayanan mo tinyang bungang mamahaya po kagawa, iyak ka na yung mumuna na may papagbalan. Anya peche sinaw ka, ika na ing mumunan dilig may pagbalan. Kalupa na po itang megdilig ka, may basa na kang tambing. O gagawa mo ito. Sabi na po ng banal na kasulatan, Pilipos 2:13, yan. Na po, it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. In Diyos siyang gagawa kayo ka, baka nita daptan mo itang mayap. Napugawan ng sarili tamo ito, nung na sinabi ng Diyos. Kanya ta pong gagawang mayap na po makarugtong king Diyos, ita po aliya po kawang gawa ito. Magiya pong pakitang tao o kaya po buri na may haki yan na mayap ya, pero makarecord ya po king banmo ito, aliya po kayapan. Nune ito, gawaya mong tao. Ne? Kailangan itang gawang tao, ing mismong ginawa o kinilos kaya katamo. Alang-aliwa nung ing kaya katamo Diyos. Yaga na kan tayo po ini, beta po kanong panyaw, ila po, ren minawaking bie. And he that watereth, deta pong sasaw pasibayo, ilang mo naman tatanggap pagpapala. Ganakanta mo pa kamala ng kapatid. In blessing, aliya po pane material. Bumunaya po itang spiritual blessing. Kaybat atin niya pong health, physical blessing. Atin niya naman material blessing, kalupa na po ng pera. Kaya mumunaya po dapat itang spiritual blessing. Nani sabihan na ng Mateo 6:33, 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Saliksikan na ba mo, ing karyanan ng Diyos, apo ing katuliran. At iningan miragdag kaya kanano itang and all these things. Pimpuit ng pamangailangang material. Peche inuna me ing spiritual. Nakapabura ng Diyos. Kalupa ng Abraham, Isaac, Jacob, mga kwaltala po rin. Dahil Iharing David, Iharing Solomon, may gilang hari. Dahil Apostoles, si Pedro po, tinyang kaya po, itatang manasan, business siya pong maragul kanito ito. Aliya po simpleng obra o panakitan to. Atin la pong material na bagay. Dapat, siyempre, inunguna tayong Diyos, tamo po kawalan. Kini po, Proverbs 22 verse 9. Papuntahe po ka rin mga kailangan. He that hath a bountiful eye shall be blessed. For he giveth of his bread to the poor. Dito po kanong sasahab, ka rin pakakalulong.
Kaya panahon ta kaini, kaya pakakalulo, kailangan balwan tala. Kasi timpong may ngalulo kitang aliwang bagay, uling serilinan da, although kailangan lang naman pong dinan naman. No? At yun naman pong maglimus o kanya limus na deni pala kapakti no ng sindikato. Anya nung munta ka San Fernando, bawal mo hindi ng deni. Uling pala rin kagulot mo, atin na mong susugal, atin na sasaling nung nanong rugby, atin na nung aliwaliwang bisyo, ne? Aliwaliwang bisyo, ikarela kay o kaya atin pong taong duduro karela, sisingilan kukunandore tang karela pong. Deta pong karelang alimus. Sindikato na niya kailangan lawen tayapin nung ninoy tunay mangailangan. Ngini, taglustaya po. Kening Lucas, Kapitulo 6, versikulo 38. Give and it shall be given unto you. Maniwala ako, rin pong Kristiyano, ne? Balo de po ini, tangan da siksik liglig, ha, da, ne? Ikang memye dakal, ha, na good measure, ano, ne? Pupulan niya naman ini. For with the same measure, nung nano yung binye mo, makanya niya naman, may balik kayo. Yan, ita pong good measure, pressed down, shaken together, and running over, ita po itang siksik liglig, daramdaman tamo kaya nga manong kapampangan o Tagalog, peche, dakal ka tinipon, dakal ya naman magbalik kayo. So, ita po, spiritual ya, material ya, ang pong physical yan, tanga man ng tanga spiritual din. Siyempre, timpa mo naman emotion, ang po itang kaisipan, kaya katamo pong intellect, kailangan na naman pong i-consider dito. Tala, baliwala dito. Pero ninuing mapanyaw, iya po ing mi pagpalan. Aliya mo po material, pasibayo, ing pagpapala, nune spiritual ya po ing mumuna. Itang pa magbayo na ng tao mo, magsaging pagiging makasalanan na magbayo yo ang ganagyatang maging mayap ya uling mamintuya king Diyos maniwala ya king Diyos ngini ita mo imbiyata mo kete sulit temporary mo po kamateta mo sabyanda na katamo che may sakit na pa mo pisa sabyanda na kataren tao che kagawa kang mali pisa sabyanda ka na katamo at ikaw man nagawang mayap katangkay may kamali kang minsan akalingwan na nito pero che nete ko tengaliwa peche maroklo ting lawe na ni tao, mete na la pa, nagkasanandala pa. Kaya naman, den tao, cheba laking lawe na ni tao, gagawan daw ang bayani, gagawan daw rebulto, imahin. Pero, yung tunay pong mayap na itong yawo, yung Diyos. Nung bisa kang maging mayap, maniwala ka rin Diyos, magpasakop tamo, at maminto tamo, at karening sasabihan na pong ama nung areni, tukyan tala, at sigurado ya po, ing kaligtasan. Kini, Galatia 6:9, ana pong sinabi, tamo po kanu mapapagal gagawang kayapan. For in due season, datang panahon, ana po ne, tamo kanu mamupul tamo naman. Nung tamo po kanu tuknang. If we faint not, nung ka mangay na, o katuknang, sasahop o mamye. Ayan po ne. Kalupa niya mo yung litrato ne. Siyempre, cheme na nam ko. Kaya man na naman na nakapangat lumbulan, karen pong pale, tatama namdang pale. Nung naman fruit trees la rin, kaya nung iya po grafted, aliya po Marco 10, ing malyari mananaya kang 5 hanggang 7 banwa, bayo ya po mamunga. So, nung kanong eka makay na, eka tukmang, mamupol ka. Kalupa niya naman po, ingkawang gawa na tamo tutok ng sigurado po, pupulan tayo naman ing kayapan. So, nanulapurat ang pupulan tamong bunga nga rin. Ayan po, sasabihan ng Galatias 5:22-23, ing bunga na ning banal na espiritu. Pagmasdan niya po pangagawa, fruit of the spirit, aliya po, fruits, aliya po, plural, nune package siya po, peche in Diyos, peniwalan tayo, may pasakop tamo, meminto tamo, potang ibeno rin bunga nga rin package la po, nanula po, lugod, ayan po, joy, kagalakan, peace, kapayapaan, long suffering, pagtitiis, gentleness, ayan po, ita pong mainaon, goodness, kayapan, faith, kasalpantayanan, meekness, yan po itang kamuan, temperance, pagpipigil, ayan po, hapit po rin bungang paninayan tamo na ibiyana ng Diyos kaya katamo. Kaya katamo pong pegaralan ini, tayo po kakalingwan,
nung nanin tenam tamo yang pupulan tamo. Chemena ng kanditak, ditak mo yung pupulan mo. Chemena ng kandakal, dakal yung pupulan mo. At saka tenam me, eka tutok nang, babanten me, gagambulan me, lalako mo retang insekto, lalako mo retang dikot, retang muta, retang sagli, tutubo ya, kailangan pagtyagan mo reta, baka nito, basta di niya tubo yung kaya tanaman. Ita pong Aldoldo, gagawan niya po ito. Ang gana po kitang eka papagala gagawa, kay kasalpantayanan mo, kay biyaya, kay kayapan, data yung panahon, ika, magmanang biyera, maggan, ne po. So, ang gana mo po, Kenny, ang ganakantala po rin ang manong areni, king lagyo na pong banal, yung ginakatamong ginong sa Kristo. Amen. At welcome, Brother Bong. At yun na po yung Brother Bong, kaya tayo po ngayon at ing ginuot yung po kaya.